ଖରାପଟା କହରେ ବିଲେ କଷା ପିତା ନାଇଁ କଣ ଲୋକ କାହିଁ ଶିଖଉଛ सुन रे बाबू स्वर्ग पूरा चिन्हबार लगे सागे सब बेले जुग विजय से कान तो पड़ी वाला से बेटिया नु नहीं मारो ना हां जब बड़ा लुच्ची करे जज्ञ करबाटा पूरा सुरन के कहले हां मिलो कि नहीं मुरा सुरन को मेरू पर्वत देव बणा छ बोली के कहले हनुमाने हां तमा छाड़ी देला सिर मुख आमा छाड़ी देला थुकना हां थोड़ा सिर काहे जे हां ए शुक्र गुरु से जानी ले जे मुरा सुरन को कहिले मुरा सुरन को पूरा क्लियर मुझे मोर देखा नहीं बोलते
হ্যাঁ হয় হয় ঠিক আছে বুঝলা কি নাই তারপরে কাহে ছে হ্যাঁ এ মুরা সুর ভয় পাই যে দেব বন সে ভাবই দেব বন সে ভাবই टेंशन ना करो का करो सोरा गला तो कि नहीं नाम और बोल जाओ डिस्प्ले हां चले भूती बोल এখন মানে বেশি না কর লাইভ রে হোক हां हां শরীর স্বামী হইছন্তি পরে ঈশ্বর যাহা তুমি তা বুঝলে কি না সে সময় কাহে છે हां हां ইন্দ্র ময়ূর হেলে हां हां किना तो मयूर हेले सती रे मयूर हेले मिले कि नहीं भाई वाला पत्रे दिले कैसे मयूर पुछरे आखी काहे लागे हेला पोछा पटे पखी उड़से मस्त करे मयूर आछी भगवान के पूछा पुछन हां बिल्कुल श्री श्री आले पुछना मिलाई गन है न हां मयूर कथा ना के हाय दादा पढ़ू चिंता बोले चिंता करे लो पक्षी करो नेत्र ने पक्षी करो नेत्र ने
ଖାନ ତେଲ ବନ୍ଦ ଏନ୍ତା ଖୁଦବାରେ ପଡବା ଆରେ ନା ଚୁପା ସତେ ମେଧାରେ ଚାରି ବର୍ଷ ଅଛି ଗୋଳ ବଙ୍ଗଲା ମଧ୍ୟରେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ସତେ ହଁ ଏ ମୟୂର ପୁଛରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କାହିଁଲା ଖୁସିଲେ ତମକୁ କହୁଛ ପରା ଆଉ ପୁଛରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କାହିଁଲା ଦେଲା ଯେ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନେତ୍ର ନେଲେ ଆଉ ମୟୂର ପୁଛରେ ସଜାଇ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଉ ଆଖିଟା ହେଇଗଲା ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନେତ୍ର ମାନେ ଏଇଟା ଆଖିଟା ତାପରେ ତାର ହେଲା ଚାରି ବର୍ଷ ଦେଖ ଚାରି ବେଦ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ବେଦ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ମୟୂର ପୁଛରେ ମଧ୍ୟରେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଲିଖିତ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବଶ୍ୟ କରି ନ ପାରିଲେ ସେ ସମୟର କଥା ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବଶ୍ୟ କରି ନ ପାରିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରତା ତମର ସମାଜ ରାଜ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଚିନ୍ତା କରେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଚିନ୍ତା କରେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଚିନ୍ତା କରେ भगवान श्री खुजी आसीबा कृष्ण कथा आसी आज्ञा राधा कृष्ण क्यों जुगर जन्म राधा कृष्ण क्यों स्थान जन्म और क्यों जुगर जन्म और क्यों स्थान जन्म और कहीं जन्म कृष्ण ना दुखला उल्टा माने हाथवा हेलो हेटा तो मोर आद्य